ओम श्री साईराम मु श्री कृष्ण शतपथी। प्रिय दर्शक बंधु मो चैनल को आपण मान स्वागत जनाऊँगी। प्रिय दर्शक बंधु आज जानिबा साप्ताहिक राशिफल 30 जून रु 6 जुलाई 2025। यही सप्ताहटी रे चाकरी व्यवसाय स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो ताहा आज जानिबा। ग्रह गति जोगु साप्ताहिक राशिफल आकलन कराए। ग्रह मानकर गतिविधि जोगु आसन सप्ताह किछि राशि पाई अत्यंत शुभ होगा जाउता बेले अन्य राशि गुड़िक सावधान होगा आवश्यक। मेष राशि व्यक्तिंकर अधिपति होउछनि मंगल देव। मेष राशि व्यक्ति माने जेकोसी काम करने समय बहुत सतर्क रहिबाकु पड़िबो। आपणकर क्यारियर व्यवसाय और चाकरी क्षेत्र में सावधान सहित रुहतु नचेत भविष्य समस्या देखा दे पारे। आपणकर कठिन परिश्रम तुलन में कम सफलता और कम लाभ पाइबे। पारिवारिक क्षेत्र में देखि चाहि चलंतु। उपरिष्ट व्यक्ति पाखे देखि चाहि चलंतु। वैवाहिक जीवन और प्रेम संपर्क मध्यम धन रहिबो। प्रतिकार प्रत्येक दिन हनुमान मंदिर रे हनुमान चालीसा बोलंतु और नाली फूल दियंतु। वृष राशि व्यक्तिंकर अधिपति होउछनि शुक्रदेव। वृष राशि व्यक्ति माने एही सप्ताह निजर क्यारियर और व्यवसाय प्रति अधिक सतर्क रुहतु। सप्ताह आरंभ में आपण भ्रमण जोग रही। आपण कठिन परिश्रम द्वारा व्यवसाय और चाकरी क्षेत्र सफल पाइबे। सप्ताह मध्य भाग्य आर्थिक स्थिति भल रहिबो। एही समय मध्य आपण हठात कौन स्थान में टंका पाइबे। छात्र छात्री माने कठिन परिश्रम द्वारा सफल पाइबे। वैवाहिक जीवन और प्रेम संपर्क भल रहिबो। प्रतिकार माता लक्ष्मी देवी मंदिर में पद्म फूल दियंतु और माता को प्रार्थना करंतु। मिथुन राशि व्यक्तिंकर अधिपति होउछनि बुधदेव। मिथुन राशि व्यक्ति माने ए सप्ताह बहुत भल समय जो माने दीर्घ समय धरी निज जीवन सुजोग पाइबाकू चेष्टा करछंती सेमाने सेगुड़िक पाइपारिबे। आपण चाकरी क्षेत्र में उपरिष्ट अधिकारीर प्रशंसा पाइबे और आपणकर प्रमोशन जोग रही। व्यवसाय क्षेत्र में आयर परिमाण वृद्धि घटिबो। पुरातन रोगरू मुक्ति मिलिबो। वैवाहिक जीवन प्रति और प्रेम जीवन में मधुर संपर्क गभीर रहिबो। छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र में उच्च प्रसिद्ध पाइबे। आपण भगवान गणेश को पूजा करंतु। कर्कट राशि का अधिपति होउछनि चंद्रदेव। कर्कट राशि व्यक्ति माने ए सप्ताह मध्यम धन रहिबो। व्यवसाय क्यारियर और चाकरी क्षेत्र अनुकूल रहिबो। तथापि आपण को शीघ्र कौनसी बड़ निष्पत्ति नेबारु दूरे रहबा उचित। ए सप्ताह देखि चाहि टंका खर्च करंतु। प्रथम सप्ताह चाकरी करथिबा व्यक्ति मानकर भल समय। वैवाहिक और प्रेम जनित समस्या किसी समस्या देखा दे पारे। आपणकर शरीर रोग स्थिर रहिबो। प्रतिकार भगवान शिव मंदिर को जाई निज नाम गोत्र रे जलाभिषेक करंतु। सिंह राशि अधिपति होउछन्ति रविदेव। सिंह राशि व्यक्ति मानकर ए सप्ताह भाग्यशाली हेबे। इच्छा करुथिबा कार्यटे सफल पाइबे। आपण किछि बहु प्रतीक्षित शुभ खबर पाइबे। आपण चाकरी क्षेत्र सफल उच्च प्रशिक्षित हेबे। व्यवसाय सफल हेबे। बहु मात्रा आपणकर व्यवसाय लाभ पाइबे। उपरिष्ट व्यक्ति माने आपणकर कार्य प्रशंसा करिवे। वैवाहिक जीवन और प्रेम संपर्क में मधुरता रहिबो। पुरातन रोगरू मुक्ति मिलिबो। प्रतिकार आपण भगवान विष्णु को पूजा करंतु। कन्या राशि अधिपति होउछनि बुधदेव। बुध राशि व्यक्ति माने ए सप्ताह देखि चाहि सतर्क अवलंबन करंतु नचेत कौनसी काम सफलता पाइबा परिवर्ते सेमानक विफलता और लाभ बदले बड़ क्षतिर सम्मुखीन होगाक पड़े। आपण निज स्वास्थ्य एवं परिवार स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देवाक पड़िबो। दाम्पत्य जीवन प्रति सतर्क अवलंबन करंतु। प्रेम किंबा वैवाहिक जीवन खुशी रक्षा पाए भूल बुझामणा एड़ातु। प्रतिकार आपण भगवान गणेश को निज नाम गोत्र दुब चढ़ातु। तुला राशि अधिपति होउछनि शुक्रदेव। तुला राशि व्यक्ति मानकर ए सप्ताह मिश्रित फलाफल प्रदान करिबो। व्यवसाय और वाणिज्य आयर परिमाण सीमित रहिबो। चाकरी क्षेत्र में मध्यम धन रहिबो। निजर स्वास्थ्यगत समस्या स्थिर रहिबो। तुला राशि व्यक्ति माने कौनसी कथा को नहीं मतभेद हेबार संभावना अछि। क्रोधर एड़ातु। दाम्पत्य जीवन में शांति बजाय रखंतु। प्रेम जनित समस्या सतर्क रुहंतु। आपण माता दुर्गा देवी चालीसा पाठ करंतु। बिछा राशि व्यक्ति मान अधिपति होउछनि मंगल देव। बिछा राशि व्यक्ति माने गत सप्ताह अपेक्षा ए सप्ताह टिके अधिक चैलेंज हेबाक जाउची। सप्ताह आरंभ में किसी बड़ खर्च जोगु आपणकर बजेट विचलित हो पारे।
ତେଣୁ ଆପଣ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ପରିମାଣ ସୀମିତ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଧନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରେମଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସହିତ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ କାରବାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଚାଲିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏହି ସମୟ ଟିକେ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମଜନିତ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ସହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଓ ମଥାରେ କେଶର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ଅଯଥା କାମରେ ଶକ୍ତି ଓ ସମୟ ଓ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଚଳିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଦେଖିଚାହିଁ କାରବାର କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନିଜ ନାମ ଗୋତ୍ର କହି ବେଲପତ୍ର ଓ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଭ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କିଛି ଖୁସି ଖବର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ, ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଆୟର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି। ଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଦୂର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ପାଇବେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ପୁରାତନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରେମଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଖୁସି ଓ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଂଶିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଂଶିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଧନ ରହିବ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସ୍ଥିର ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ପ୍ରେମଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।